আল্লাহর কালামের পাওয়ার আসেনি মনে করস واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت বলতেনি আল্লাহর কালামের পাওয়ার আসেনি মনে করস পাওয়ার আসেনি আল্লাহর কালামের পাওয়ার আসেনি রে হ্যাঁ আল্লাহর কালামের পাওয়ার আছে হ্যাঁ তারও কিছু জ্বালাই তোরে واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ধ্বংস করিলাই আর আসবা ইমের সাথে জীবনে জিন্দগিতে واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ধ্বংস করিলাই আর আসবা ইমের সাথে আল্লাহর কালামের পাওয়ার আসেনি রে হ্যাঁ আল্লাহর কালামের পাওয়ার আছে হ্যাঁ তারও কিছু জ্বালাই তোরে واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ধ্বংস করিলাই আর আসবা ইমের সাথে জীবনে জিন্দগিতে হ্যাঁ তা খানাদর আল্লাহর কালামের পাওয়ার আসেনি আর জীবনে তোমরা ইমের সাথে আসবা হ্যাঁ তোমরা জাতি কি হিন্দু না মুসলিম কইছিলাই কয়জন লগে আর আইবাই নি তোরা তো বিয়া দেবো বল তোমরা আবার আইবাই